चिराङाव मिरुनि मन्थ्रि डक्टर लगानन्थन मुरुगान बिथाङा नायबिजिरफैदों। चिरांनि सामथाइबारि 27 राजा लामानिफ्राय लानानै भुटान फारसे थांलाय फैलाय खालामग्रा 127 माहारियारि लामानि जेंनाखौ फैगौ सेप्तेम्बर दाननिफ्राय मावफुंनाय जासिगोन। डक्टर एल मुरुगान मिरुनि मन्थ्रि। चिरां जिल्लानि काजलगाव खामारदाङा आरो बेंटल सेरफांगुरि अइल फार्म ट्रि सान्थिपुराव गोदानै लुफुंबाय थानाय कास्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालय आरो भारत भुटान सिमना साखाथियाव थानाय हाथिसार ओनसोलाव नायबिजिरनायजों लोगोसे दादगारि हाथिसार बाजाराव गलादार फालांगिरिफोरजों गला हाबनानै सावरायज्लायो आरो दादगारि ओनसोलनि फरायसालिनि जेंना, लामानि जेंना, देहा फाहामसालिनि जेंना आरो गुबुन गुबुन जेंनाफोरनि सायाव सावरायज्लायनानै रायजो राजाफोरनि सुख दुखखौ मोनथिनानै लायो। बेराफारसे दादगारि ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो दादगारि हाथिसारनि बिसिडिसि मासिगिरि बिथांमोना दादगारि ओनसोलनि फरायसालिनि जेंना, लामानि जेंना, देहा फाहामसालिनि जेंनानि सायाव थाबैनो सुस्रांनायनि राहा लानो थांखि लानायखौ खौरांनि गेजेरजों साबायखर बावदों। मिरुनि मन्थ्रि डक्टर एल मुरुगान बिथां आरो एमपि जयन्त बसुमतारी बिथांनिसिम। बे हाबाफारियावनो 1 नं कक्राझार लकसभा बियाबनि एमपि जयन्त बसुमतारी, चिरां जिल्ला बेंगिरि पि विजया भास्कर रेड्डी, सिडली जौगाखां ब्लकनि बिडिअ कुमुद चन्द्र नार्जारी आरो चिरां जिल्लानि गोबां सरकारि मावसुमा बिथांमोन आरो ओनसोलनि इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। देखो, हमारा प्रधानमंत्री जी लास्ट 10 साल में हम देखते ये बॉर्डर विलेज है, हमारा देश का पहले विलेज है। हमारा देश का पहले विलेज के लिए हम लास्ट 10 साल में कितना तेज़ से इधर विकास हो रहा है हम देख रहे हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट के अंदर वैसे रोड है, हाईवेज है, रेलवेज है, उड़ान स्कीम है, ऐसे पूरा काम आजकल चल रहा है। ऐसे बड़ा बड़ा ब्रिजेस है, आप देख रहे हैं। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हम कभी भी देखा नहीं। हम पहले बार नॉर्थ ईस्ट रीजन में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। बड़ा नदी के दोनों नदी के बीच में, दोनों पहाड़ के बीच में बड़ा ब्रिजेस करते हैं। ऐसे अब हमारा भूटान का रेलवे लाइन भी सैंक्शन हो गया। हम रेल में भी इधर ट्रैवल करने के लिए अभी नेशनल हाईवे 27C ये भी हमारा अप्रूवल आ गया। काम भी अभी मानसून के बाद तुरंत इधर काम शुरू होने वाला। हमारा एमपी साहब है, हमारा एमपी साहब, हमारा डीसी साहब, सब इसका एक लक्ष्य है। हमारा प्रधानमंत्री जी का ड्रीम सपना वो नॉर्थ ईस्ट का हमारा पूरा बॉर्डर का डेवलप करने के लिए, ये बॉर्डर डेवलप करने के लिए इसलिए हम कहते हैं ये बॉर्डर विलेज है, देश का पहले विलेज है। पहले विलेज इतना तेज़ से काम होना, इतना तेज़ से डेवलप होना, वो इतना का हम बहुत इम्पोर्टेंस करके हम काम करेंगे। आज इधर बॉर्डर लोग का मिला था, लोग के साथ बातचीत होगा। उन्होंने कुछ बिजली का, पानी का कुछ व्यवस्था के लिए बोला, तुरंत हम करके दे देंगे। उनका कोई नुकसान नहीं होएंगे। देश में बॉर्डर विलेज से हमारा पहले विलेज है, इसलिए हम उनका सब कुछ व्यवस्था विकास करके हमारा सरकार, भारत सरकार, हमारा प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ करके दे देंगे। धन्यवाद जाइছো। ইয়াত চেণ্ট্ৰেল পৰা মিনিষ্টাৰবিলাক আৰু আমাৰ চিৰাঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, আমাৰ এমপি ছাৰ আহি কিনে আমাৰ যোনটো কমপ্লেইন আছিল আমাৰ হাতীচাৰ পৰা, আমাৰ ৰোড কণ্ডিশ্যন যেনেকুৱা আছিল আমি এটা কমপ্লেইন কৰিছোঁ। এইটো ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কামটো আৰম্ভ হৈ আছে। আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ এটা প্ৰব্লেম আছিল, এইটোও হ'ব কৈ আছে। আৰু আমাৰ মেডিকেল ফেচিলিটিছ নাই, এইটো অলপমান পাছতে চাম। এনেকুৱা আমাক একটা ছাজেশ্যন দিছে। আজি ইয়াত 100 পৰা বেছি ইয়াত পাব্লিক গেদাৰিং হৈছিল আমাৰ হাতীচাৰ বিচিডিচিত। এইটো মেছেজ আমি শুনি কিনে আমাক ইমান মৰম লাগিছে, ভাল লাগিছে। আকৌ চাম আমি আৰু 3-4 মাহ আৰু চাম আমি। বাই ইলেকশ্যন আহি আছে, আমি এনেই নিশ্চয় জিতিম। আমি ইলেকশ্যন টাইমত আমি জিতিম, নো ডাউট। বিকজ চৰকাৰ ইমান মৰম কৰি আছে, যদি পাব্লিকক মৰম কৰিব লাগে চৰকাৰৰ কাৰণে। এইটো ইমান আমি আজি শুনি পাছত আমাক ইমান মৰম লাগিছে। আমি যিমান হ'ব এই সোনকালে, আৰু এইটো আমাৰ যিমান কমপ্লেইন কামটো আৰম্ভ হইলে এইটোৱে আমি ডাঙৰ কথা আমি ভাবি কেনে আমি চৰকাৰৰ লগতে আমি চলি থাকোঁ।
আমি ৰোড কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত যদি ক'বলৈ যাওঁ তো বৰ্তমানত কেনেকৈ আপোনালোকে কষ্ট ভুগি আছে মইতো আগতে কৈছোঁ ছাৰকো কৈছোঁ ছাৰ আগতে গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ আহিছিল ডাইৰেক্ট ভূটান সোমাইছে তেতিয়া আগতো ৰোডৰ চেণ্ট গ্ৰেভেল ফেলাই কেনে অলপমান যিমান গাড্ডা আছিল আমাৰতো আগৰ গাড্ডাও নাছিল ইমান ছুইমিং পুল নিচিনা আছিল আমি গাড়ী যিমান গাড়ী আছে আমি বেচাইছোঁ সঁচাকৈ এইটো সঁচাই হয় এইটো আমাৰ হাইৱে NH 27 হাইৱে কৈ আছে এতিয়া হাইৱে নহয় এইটো গাঁৱৰ ৰাস্তাটো এইটোৰ পৰা ভাল আছে আমাৰ যিমান হাতীচাৰত ইমান বৰষুণ টাইমত ইমান ভেল চেল আহে ফ্লড আহে তেতিয়াৰ পৰা এইটো আমাৰ যোনটো NH 27 হাইৱে আছে যেনেকৈ বিয়া আমিতো ক'ব নোৱাৰোঁ এইটো তেতিয়া আমি এইটোৱে কৈছোঁ আমাক মেডিকেল ফেচিলিটিজ নাই ইয়াত মোৰ আপিয়ে বেমাৰ হ'লে বা কাৰোবাৰ বেমাৰ হ'লে এমাৰ্জেঞ্চি কেছত 1.5 ঘণ্টাত আমি বঙাইগাঁও পাবৰ টাইমত আমি 4 ঘণ্টা লাগি আছে আজি যদি এইটো কাৰণে একদম ৰোডৰ কণ্ডিশ্যনটো আমাৰ 1 নম্বৰ একদম কণ্ডিশ্যনটো একদম বেয়া হয় এইটো আমি চৰকাৰক মই আহ্বান কৰিম যিমান সোনকালে হ'ব এইটো আমাৰ ৰোড কণ্ডিশ্যনটো ভালকৈ কৰি দিলে আপুনিবিলাক আহিলে আমাৰ এইটো কমপ্লেইন নাথাকিব গাঁৱৰ যোন কমপ্লেইন হ'ব এইটোৱে কমপ্লেইন কৰিবাৰ আমি নিশ্চয় বাধ্যতা হ'ম থেংক ইউ